लोक आसिले लगी एबे ताऊ आमे ताऊ चर्चा करिया बुझिले कि ठीक अछि हो हो तमे एक काम करो एबे पानी नोटा सब रेडी टिके करो मैं देखु जी गाटा हरन मारना आयो रे मां आपण आसंतु आसंतु आपण बसंतु पाक तोर प्रभाव टी आड़े अधिक ना पड़ी ठंडा गरम दिन ना टी ठंडा लागिबो आ कामटा हेगला हमर भलो भलो सइला आपण एटी फोन करदिले एटी एटी एटा की छक एटा कहले टेंगेपुर छक ना कोन एटी बाटला में जाई गेनु पर आपण तो एटी आसाने फोटी कहले टेंगेपुर छकरे पता देले जो परमानंद और कोडा आयो रे मां नहीं था ना सर ख्याल आला ने ये आवश्यक पटल ना अच्छा हमें जो आप जरे जोइबो किया आयो रे मां ए बीड़ी आउ सिगारेट तमरी पाई ए सफला विमल तमरी पाई ए मद खोजे मिलन तमरी पाई बुझना की गो तुम्हें बुझना की गो आयो रे मां यही बोधे पुओ ना कोन कन संतल होची आ पूरा नाळेलाणी पूरा बाप बोलियो बाप हां पुआना कोन उगुला आयो रे मां ये पुआ या भलो ता पुआ कोन करती सारू गछरे पानी दउची एरे बाप से सारू गछरे पानी काई दउची से आलू गछरे दउ नै वो केते पड़ी जी पड़ी की काई मो पोता पड़ी नहीं कादो मादो तो लागी नहीं या पड़ीला कोउडी काई बाबा तुमको से कथा कोले पुओ केते पाठ पड़ी जी आयो रे मां कहले मु एमिते बुझिनी अच्छा मैं बस कोटी कॉलेज पढ़ी पास मु पास आयो रे मां अरे आपण हमरा काहे केमति आश्चर्य होई पुआ हमर कोटी कॉलेज पास कर रथ नंगल दास परीक्षा पास कर आयो रे मां ओह नो आयो रे मां बे तो पुओ को देखिलो पुओ कथा आलोचना सरीगला एबे तुम झियो को डका आज्ञा अबे एबे डाको जो तो डके अच्छा हले हमें तो जेउ डके में पुओ तो हमर पूरा नाळे की पूरा आयो बहिया रे मां तो बात ना हम तो जिनु अच्छा अच्छा खरा तो होई आउत ना अच्छा ठीक है हम पैसा का मास शीत हो हो ठीक है आपण माने बसंतु पुओ हमर टे नाळुआ दो को नाला दोसे अछि ओ भद्रलोकी आड़े व्यस्त हबा अरे मां एतळ बोली को सदा सदी सरी नहीं भद्रलोकी माने से माने बसिलेनी बहुत समय ला शीघ्र शीघ्र आयो रे मां आयो रे मां चल मां शीघ्र तो पुओ पूरा नाळे की बइती देखे केमति अनौचे पूरा फिता काटिबो आ आयो रे मां बसिया चुप ओरे टिके नाळुआ दो सदी बुझिला की हां भाई नाळुआ दो सदी जे खाली नाळे की तुम जना के लेउटी अरे मां तुम ना कौन मोना कुकुली मार तो होगुला आयो रे मां रात मत को पड़ी को करू किए कहला मु मरुची चापसी तुम कौन करूच हो हो
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। 哎呦我的妈！ ଚାଲାକେ ବୋଲି କହ ଇଏ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ସବୁ ପୁରା ଆମେ ତ ଝିଅକୁ ଦେଖିନୁ ଝିଅ କଥା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ ବି ପୁଅ କଥା କିଛି ଜାଣିନୁ ଆଗକୁ ଯିବା ମାଡ଼ି ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ନ ହବ ଆମେ ସେଇଟା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଝିଅ ପୁଅର ଟିକେ ମିଳନ ଆମେ କରିବା ଦୁହେଁଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କଥା ହେବେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ'ଣ କଥା ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ତ ମନକୁ ଯାଇଛି ଆମର ବି ମନକୁ ଯାଇଛି ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଟିକେ ଯେ ଝିଅ ପୁଅ ଟିକେ କଥା ହେବେ ହେଲା କି ନା ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ଆପତ୍ତି ଅଛି କି ନା ନା ଆମର ଜୀବନର ସୌଦା ସେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ନା କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ହଉ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଆଉ ଖିଆଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମୁଦି ଆଣିଛି ଆଉ ସେ ବୋଉ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେମି ଆଉ ଦିଅ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ ବୋଉ 哎呦我的妈！ 哎呦我的妈！ ବାପ ଇଏ ପୁରା ଦୋଷ ଅଛି ପୁଅରେ ପୁରା ନାଳୁଆ ଦୋଷ ଅଛି ଅନା ଅନା ନା ଇରେ ବାପ ତା ଗୋଡରେ ପୁରେଇଲା ଦେଇ ତା ହାତରେ ପୁରା ରେ ଇରେ ବାପ 哎呦我的妈！ 哎呦我的妈！ ଇରେ ବାପ ପୁରା ଡାମରା କାଉ ଭଳିଆ ଅନୁଛି ବାପ କ'ଣ ହେଲା କି हेलमेट पिंदुथिबो धन मोर हेलमेट पिंदुथिबो हेलमेट पिंदुथिबो धन मोर हेलमेट पिंदुथिबो ସେତିକି ଥାଉ पिंदुथिबो धन मोर ବଲା हेलमेट ଭାଙ୍ଗିବେ ତ ବାପ ଆଜି ଭାଇ ଏବେ ଆମର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ବାକି କାମଟା ଆମେ ସାରିଦେବା କେବେ ବାହାର କରିବା କ'ଣ କରିବା ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ହବ ଯେ ଆମର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଗପ ସପ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହେଇଯିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଉ ଇରେ ବାପ ସେଠି କ'ଣ ହଲିଲାଣି ପଲା ଭାଙ୍ଗିବ କି ଆଜି ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାହାଘର କୋଉ ମାସକୁ ରଖିବା ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ଶେଷ ରବିବାରକୁ ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର ଦେଖିକି ରଖିବା କାରଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଆଇଁଷ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଟିକେ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇନି ଲୋକଟା ଖାଲି ଗାଜୁ ଗାଜୁ ହବ ସେ ରବିବାର ଦିନ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଗାଜିରି ଗାଜିରି 哎呦我的妈！ ପାଳା କରିଦେବ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା ଆଉ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଭଲ ବାର ଦେଖିକି ରଖିବା ବାହାଘର କରିବା ସେ ରବିବାର ତ ଆମ ସ୍ଥିର ହେଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭୋଜିଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଭୋଜିଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହବ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ଡାଲଟେ ହବ ଭୋଜିରେ ଯାହା ଯାହା ହବା କଥା ହବ ସେଇ ଆଚ୍ଛା ଡାଲିରେ ଯଦି ହବ ଭାତଟେ କାହିଁ ନ ହବ ଭାତଟେ ଯଦି ହବ ଖଟାଟେ କାହିଁ ନ ହବ ହଉ ହବ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟଟେ କରିଦିଅ ହଉ ମା ଘଇତାଟେ କରିଦିଅ 哎呦我的妈！ ତମ ତରଫରୁ ଯଦି ଘାଣ୍ଟଟେ କରିବ ଆମ ତରଫରୁ କାହିଁ ମାଛଟେ ନ କରିବା କହିଲେ ନା ଯଦି କରିବ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଓଉରାଇଟା ନ କରିବ ସେଇଟା ତ ବେଦନା ସେଇ ଓଉ ରାଇତା ସେ ଓଉ ରାଇତା ତ ବେଦନା ନାହିଁ ସେ ଓଉ ରାଇତା ଛାଡ଼ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା କରିଦିଅ ନାଳେଇକି ଯେମିତି ଅଛି ପୁଅ ପୁରା ଚାଟିକି ଖାଇବ ଆଉ